mais j'ai toujours tendance à penser que la seule chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est ce qui se passera sur le terrain et qu'on soit fort, qu'on montre que quelles que soient les circonstances, on est capable de faire un grand match et d'avoir un grand résultat pour ramener la coupe avec nous au Caire. بالنسبه لاحصائيات المباراه احنا استحواذ لينا 61% وكان ليها فرص اكتر، هات لنا فرص اكتر منهم، كان فنيا كنا اعلى منهم، يعني كنا متسيدين مباراه الذهاب. بالنسبه لماتش العوده طبعا اكيد هتكون مباراه مش سهله. انا بقول دايما لعيبه المفروض نركز في الملعب ونركز في اللي هيحصل في الملعب، مالناش دعوه بالاجواء اللي حوالينا عشان نرجع بالكاس للقاهره ان شاء الله. On est au calme à l'hôtel pour préparer ce match du mieux possible. Après, il y aura bien sûr un stade plein qui va encourager son équipe vendredi, mais encore une fois, ce qui m'importe, c'est qu'on soit concentré sur notre football et rien d'autre. من وقت ما وصلنا هنا والظروف الامنيه كويسه جدا، متامنين كويس، مرنا في الملعب بشكل جيد، وفي الفندق هنا الاقامه كويسه ومتامنين كويس. بس طبعا الماتش هيبقى مليان، المدرجات هتبقى ممتلئه على اخرها يعني المباراه. انا دايما بقول لعيبتي نركز في المباراه، مالناش دعوه باي ظروف خارجيه عشان نعرف نحقق نتيجه. Non, je suis pas dans le fait de penser uniquement en fait de défendre, parce que je pense que c'est pas notre identité, c'est pas là qu'on est le meilleur. Je suis simplement dans le fait de nous dire que c'est une nouvelle épreuve, une nouvelle étape pour nous, et qu'il faut qu'on soit digne de nos 70 millions de supporters, qu'on soit digne du nom et des légendes d'Al-Ahly, en montrant que quelles que soient les circonstances, et en l'occurrence là elles sont très difficiles, mais on est capable d'être plus fort que ça, on est capable de se surpasser, de rester calme pour refaire un grand match et ramener un grand résultat. وانا مش من النوع اللي بحب ادافع بخش فيها اجوان فبدافع، لا انا بحاول العب مباراه قويه عشان استحق اكون البطل. ومع لعيبتي بنتكلم ان احنا نكون ادائنا كويس في الملعب ونحاول قدر الامكان نطلع كل اللي عندنا عشان نبقى قادرين باسم النادي الاهلي، نادي كبير وبتاريخ النادي الاهلي ومجد النادي الاهلي عشان نحقق كاس ونيجي كمان. Je leur dis juste une chose, depuis le début de la compétition, j'ai le sentiment que cette compétition dépend de nous et c'est toujours le cas. On a un avantage par rapport au match aller. Quelle que soit la façon des adversaires de vouloir nous déstabiliser, encore une fois, je leur dis qu'il faut qu'on ait cette force intérieure d'avoir suffisamment confiance dans ce qu'on fait pour ne pas se laisser perturber. انا دايما بقول لعيبتي من وقت من اول يوم ما اشتغلنا ان كل النتائج بتتوقف على ادائنا، احنا مش اداء الخصوم، يعني بصرف النظر عن اللي بيحصل من حوالينا عشان يفقدونا توازننا، لكن احنا المفروض يبقى عندنا من القوه الداخليه ان نقدر نثبت نفسنا ونحقق نتيجه ايجابيه. Je n'ai pas vraiment de message, je sais que eux savent se tenir, eux m'ont montré que même avec 55 000 personnes, ils ont eu une attitude absolument exceptionnelle. Je suis plus inquiet de l'attitude quand je vois les quelques milliers de supporters tunisiens présents dans notre stade la semaine dernière et leur attitude, j'hallucine que d'un côté, nous on est une sanction pour un de nos joueurs de match ferme et qu'eux aient des sanctions avec sursis compte tenu de la gravité de leurs actes. انا ما عنديش رساله اوجهها للجماهير اللي هتحضر في الاستاد، لان كان سلوكهم مثالي في مباراه الذهاب، كان حضروا بعدد غفيره كان سلوكهم مثالي.